टुडे न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन और आरती एंड सन्स। रविवार सुबह से ही दामोदर नदी के घाटों पर पितृ पुरुषों की स्मृति में तर्पण का आयोजन हुआ। परंपरागत आस्था के इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु सुबह सवेरे से ही अपने अपने परिवारों के साथ घाटों पर पहुंचे। लोगों ने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार जल अर्पित कर पितृ तर्पण किया। इसी तरह अजय नदी के घाटों पर भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दोनों ही घाटों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखी गई। तर्पण के दौरान महिलाओं, पुरुषों व बुजुर्गों ने पारंपरिक विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए आसनसोल नगर प्रशासन और पुलिस की ओर से विशेष सावधानी बरती गई। घाटों पर माइकिंग कर लगातार लोगों को सतर्क रहने, भीड़ में धक्का मुक्की न करने और पानी के किनारे बच्चों पर विशेष ध्यान रखने की अपील की गई। पुलिस कर्मियों को घाट के विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। प्रशासन ने नदी किनारे अस्थायी बैरिकेडिंग और निगरानी व्यवस्था भी की। साथ ही आपात स्थिति के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और बचाव दल की व्यवस्था की गई। सुरक्षा और अनुशासन के इन इंतजामों से श्रद्धालुओं को तर्पण में सुविधा मिली और कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। তর্পণ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পিতৃপুরুষ তাদের উদ্দেশ্যে জলদান। দীর্ঘদিন ধরে যেটা কথিত হয়ে আসছে, তাদের পিতৃপুরুষরা যেন আজকের দিনে তাদের জল পায় এবং তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই আজকে জলদান আমরা করে থাকি। তো এখানে আমরা আজকে এত মানুষ, মানে প্রচুর ভিড়। এবারে দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর লোক সংখ্যা বেড়ে হয়েছে আমাদের দামোদরের ঘাটে, লোকজন প্রচুর এসছে। অন্যদিকে দামোদরের ইয়েও বেড়েছে, অনেক বেশি জলও বেড়েছে, মানুষ ভয় পাচ্ছে। কিন্তু জল ছাড়া হয়েছে, যেখানে আজকের দিনে কিন্তু জল কম রাখা দিয়ে তার মধ্যে ডিবিসি জল ছিল। একটুখানি যেটুকু আছে যে যেহেতু ডিবিসিরও একটা জল রাখার বা ধরার একটা ক্ষমতা থাকে, তার বাইরে গেলে পরে যখন সেই জল যদি বাঁধে কোনোরকমভাবে ক্ষতি হয় তাহলে কিন্তু আরও বেশি ক্ষতি হতে পারে। হয়তো কর্তৃপক্ষ সেরকম বুঝেছে, জল যদি না ছাড়া বা রাখার ব্যাপারটা যেটা আছে সেটা ওনারা ভালো বোঝেন। তারপরেও বলবো যে যেহেতু আজকে এত মানুষের সমাগম, এই মানুষরা এখানে আসে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে জলদান করতে, সেখানে জলের পরিমাণটা আশা করি একটু কম ছাড়লেই ভালো হতো সেখানে, তাহলে মানুষজন আর একটু সুবিধা থাকতো এবং এই ভয়টা থাকতো না। আজ কর্পোরেশন থেকে বা পুলিশ প্রশাসন থেকে যেভাবে আমাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে ঘাটে না নামার জন্য, তবুও মানুষ নামছে, ভয়ে হলেও ভীতিতে হলেও। কাজ যেহেতু পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে করতে হয় তাই করছে। এবং এটা তো একদিক থেকে বলবো যে আমরা তো প্রত্যেক বছরই আসি, কিন্তু এইবারে যেভাবে জলটা মানে লাস্ট 2-3 দিন ধরে পরপর জল ছাড়া হচ্ছে, কালকেও বিশাল একটা 41,000 কিউসেক মতো জল ছাড়া হয়েছে। তো এতটা জল ছাড়লে যা হয় আর কি, একটু তো ভয়ের সৃষ্টি হচ্ছে। তারপরে মানুষের একটু অসুবিধাও হচ্ছে যে যদি পা করে স্লিপ করে যে কেউ জলে নামতে গেলে 10 বার চিন্তা করতে হচ্ছে, যেটা নাকি অন্যান্যবার এই সময়টা হয় না, এটা এইবারে হচ্ছে। এটা একটা তো অবশ্যই চিন্তার বিষয়। এরকমভাবে একটু যদি ইনফরমেশন পাওয়া যেত আগে থেকে, তাহলে মনে হয় একটু বেটার হতো। নাহলে পরে এটা খুব মানে খুবই চিন্তার ব্যাপার, কারণ কে কখন কোথা থেকে যে ডুবে যেতে পারে বা কিছু। এমনিতেই দামোদর খুব একটা অ্যাক্সিডেন্ট প্রোন জায়গা, সেই জায়গা থেকে এটা একটুখানি ভাবনা চিন্তা করা উচিত ছিল বলে মনে হয়। মনে হচ্ছে যে ভিড়টাও এবার একটু বেশি রয়েছে। হ্যাঁ, ভিড়টা বেশি আছে এবং ওই দিকের থেকে এদিকের ভিড়টা বেশি দেখা যাচ্ছে। এদিকে তবু একটু যেহেতু কম আছে, ওইদিকে আরও বেশি জল। ওইদিকে যেহেতু আমি গতবারে গিয়েছিলাম, নিজের প্রত্যক্ষ আমি দেখেছি, ওইদিকে আরও অনেক বেশি রিস্ক ব্যাপারটা থাকে, রিস্ক ফ্যাক্টরটা। সেদিক থেকে এই দিকেরটা তবু একটু কম। কিন্তু আবারও বলবো, এটা যদি আমাদের খবর থাকতো আগে থেকে, একটু মানে দুম করে পরপর চলছে, সেটা একটা মানে একটু কষ্টের বিষয় বা একটু অসুবিধা তো বটেই। पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर से सटे धेनुआ ग्राम में हर साल एक ऐसी दुर्गा पूजा होती है जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रहती है। यहाँ महालया के दिन ही दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है और उसी दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन भी कर दिया जाता है। इसी कारण इसे स्थानीय लोग एक दिन की दुर्गा पूजा कहते हैं।
धेनुआ ग्राम के काली कृष्ण योग आश्रम में इस पूजा का आयोजन लंबे समय से होता आ रहा है। महालया के दिन यहाँ सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठान और मंत्रोच्चारण की गूंज सुनाई देती है। पूजा के बाद उसी शाम प्रतिमा विसर्जित कर दिया जाता है। इसी दिन तेजा दशमी का पर्व भी श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। यह अनोखी परंपरा आज से नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही है। आश्रम के पुरोहित बताते हैं कि उनके पूर्वजों को स्वप्न में मां दुर्गा का संकेत मिला था। पूजा और विजयादशमी एक ही दिन संपन्न की जाए, तब से यह रीति बिना किसी बदलाव के निभाई जा रही है। इस विशेष आयोजन को देखने के लिए हर साल न सिर्फ आसनसोल बर्नापुर इलाके से बल्कि दूर दूर से भी श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। सुबह से ही गांव में मेले जैसा माहौल रहता है। जगह जगह भजन कीर्तन और प्रसाद वितरित किया जाता है। एक ही दिन पूजा और विसर्जन देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह पूजा उनके गांव को विशेष आशीर्वाद प्रदान करती है। काली कृष्ण योग आश्रम के साधु संतों के अनुसार यह आयोजन मातृशक्ति के प्रति समर्पण और सरलता का प्रतीक है। মা স্বপ্নাল সে স্টুডেন্টকে এসে মা বলেন যে আমার পুজো এই মহলার দিনই আজকে যে দুর্গা পুজো ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী এই পুজোটা মায়ের একদিনই করানো হয়। না, এখানে মায়ের সাথে লক্ষ্মী গণেশ মহিষাসুর এইসব নেই। মায়ের সখী জয়া বিজয়া দুজনেই মরতে এসেছিলেন। মা মরতে আসার সময় সখীদিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, ওর মানে পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে আসেননি। ভিড় ভালো হয়, মানুষের প্রচুর ঢল আছে। বেল গাছটা প্রথম পুজো আপনার নবপত্রিকা আসার পর আমাদের সপ্তমী পূজা আরম্ভ হবে। দোল আসার পর সপ্তমী পূজা আরম্ভ হবে। সপ্তমী শেষ হবে, তারপরে অষ্টমী পুজো বসবো। অষ্টমী শেষ হওয়ার নবমী পুজো বসবো, তারপরে বিজয়া দশমী পুজো বসবো। একদিনে সব পুজোটা শেষ। না, মায়ের প্রতিমা বিসর্জন হয় না, ওটা হয় আপনার কোজাগ লক্ষ্মী পুজো পর। दुर्गा पूजा का त्योहार और फैशन में हो सबसे आगे। बॉयज गर्ल्स लेडीज जेंट्स या फिर नन्हे मुन्ने बच्चे, हर किसी के लिए है बालाजी फैशन का धमाकेदार कलेक्शन। यहाँ मिलेगी हर तरह की स्टाइलिश साड़ियाँ, डिजाइनर सलवार सूट, मॉडर्न और पारंपरिक लहंगे, ट्रेंडी फैशन आउटफिट्स, सब एक ही छत के नीचे। और सुनिए, दुर्गा पूजा की खास मौके पर ढेर सारे आकर्षक नए नए डिजाइन के साथ आपके हर त्योहार को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आज आइए बालाजी फैशन में। आसनसोल जीटी रोड अपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट। बालाजी फैशन, हर घर की पहली पसंद, जहां फैशन और त्योहारों का जश्न मिलता है साथ साथ। संपर्क करें 034123000170। बालाजी फैशन, स्टाइल का नया नाम, हर त्योहार का असली रंग।
City Today News। चांदामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। নতুন বাড়ি কি করে সাজাবো বুঝতেই পারছি না, পেয়ে গেলাম থ্যাংক ইউ ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড। চলো দেখি এখানে কি কি বিশেষ আছে। ডাইনিং টেবিলও অসাধারণ, ক্লাসিক থেকে শুরু করে একদম মডার্ন পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সম্ভার, ওয়াও এত ডিভান্স। সোফা সেটের অ্যাট্রাকটিভ কালেকশনস। উফ, আর পাচ্ছি না, কোনটা নেব? সবই একই অপরের চেয়ে দারুণ। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। सिटी टुडे न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन और आरती एंड सन्स।